बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 18 फरवरी साल 2021 और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हो। बेशक बेशक। बड़े गरम गरम व्लॉग कर रहे हैं, साड़ी ना जाए। केड़ा व्लॉग गरम कीता यार। मैंने तो पाबंदी लगा दी है कि भैन जे अदारियां नूं या उन्हां दे सरबराह नूं गालां कढणियां ते अपने वजह कढो, मेरे को जिहड़ा कढेगा उन्हें ब्लॉक मार। अच्छा जी, ठीक है। अपना गुस्सा साडे कंधे ते क्यों रख के चलाते हो भाई? ईडे तुसी तुरम खान हो तो अपना गुस्सा आपे कढो। दादा पोता शो पे भी ये ऐलान कर दें और इसको उन लोगों को नीचे से डिलीट करें, और उसके कवर के अंदर सामईन इकराम कुछ और लोग अपनी वारदात डाल रहे होते हैं। ठीक है ना यार, जब आपके पास दलील है तो आपको गाली बकने की क्या जरूरत है? गाली तो वहां पे शुरू होती है जहां पे दलील खत्म होती है जी। और दलील ने ही फतह याब होना होता है। अगर एक दफा पेश नहीं की गई तो इसका मतलब है कि आपकी टाइमिंग गलत थी। दोबारा पेश करें, दोबारा पेश करें, तीसरी दफा, चौथी दफा। कामयाबी आखिरकार दलील नहीं होना हासिल करनी। ठीक है, बंदूक की कामयाबी नहीं होती कभी भी। आप 100 साल बाद भी, 100 साल की जंग लड़ने के बाद भी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी को टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात करने पड़े थे, दलील से बात मनवानी पड़ी थी। ठीक है ना। और आयरिश के ऊपर क्या आज बात ऐसी मौजूद चढ़ गया है, आयरिश के ऊपर ब्रिटिश ने कितने जुल्म किए उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। दुनिया की तारीख के अंदर बड़े बड़े गैंगरेप जो हैं वो आयरिश खवातीन से हुए। फिर यहाँ पे ब्रिटिश की ना वो जो थी वो मुतमईन नहीं हुई, हिस्स जो थी उनके साथ जुल्म करने की। आयरिश खवातीन की हबशियों के साथ शादियां करवाई गई और एक नई नस्ल वजूद में लाई गई। ठीक है। और उनको बड़े बड़ी जगहों पे, हबशी तो गुलाम थे ना, उनको तो ले आया जाता था, उनको ला के आयरिश खवातीन के साथ बड़े बड़े अस्तबल के अंदर बंद कर दिया जाता था। वहां पे 100 खवातीन हैं, 100 मर्द हैं। ठीक है। और वो जो नस्ल वजूद में लाई गई, ये इतने बड़े जुल्म तारीख के अंदर हुए। आयरिश ऐसे ही नहीं, इतने बेटर थे। और सबसे बड़ा कत्ले आम जिसके अंदर 5 लाख के करीब आयरिश मर्द कत्ल किए गए थे, वो भी आयरिश का किया था ब्रिटिश ने। तो फिर उन्होंने जंग लड़ी ना जी, बड़ी लंबी जंग लड़ी, और जंग लड़ के फिर उन्होंने ब्रिटिश से अलग अपनी वो हासिल की, मतलब आज़ादी कह लें आप। बड़ी हद तक उन्होंने जो आज़ादी हासिल की वो दलील के साथ हुई फिर से। ठीक है। लेकिन दादाजी इसमें एक प्रॉब्लम है। आप कहते हैं जनाब जो कमेंट करता है उसको ब्लॉक करते हैं या उसको डिलीट करते हैं। यार क्यों? उसका कमेंट डिलीट कर वजह भाई, वो अगर अदारे को या अदारे के सरबराह को गाली देना चाहता है तो अपनी तप्पड़ पे देना, क्योंकि उसका कोई डिस्क्रेडिट हमें भी आ जाता है। उन्होंने ये नहीं मनना, उधर भी अकलमंद बैठे हुए ने ना, उन्होंने कहना तुसी करते ही सानू गालां पुआण वास्ते हो। यह मसला है। उधर जो माइंड सेट है, मैं तो उसको पढ़ के बात कर रहा हूं। लो प्रोफाइल माइंड सेट है। फिर जी, हर किसी को आजादी राय का हक है, वो लिखे। वो नहीं मानते ना, वो कहते हैं कि तुम करते हो, किसी और पे ये गाली क्यों नहीं पड़ती जाके, तुम्हारे व्लॉग पे क्यों पड़ती है, ये तुम्हारे दादा पोता शो पे क्यों पड़ती है, वो ये कहते हैं भाई। अच्छा, ये दलील आती है वहां, ये दलील आती है वहां से और आई है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी दहशतगर्दी हो रही है। वैसे तो आपने इस पे व्लॉग इस दादा पोता शो की रिकॉर्डिंग से पहले कर दिया, आज नहीं तो मैक्सिमम कल तक हो जाएगा। दादाजी अब वो लासानी वाला भाग है, तो अब लोग बी फॉर यू का मैसेजेस कर करके मेरे दिमाग खा लिया है। मैंने उस पर व्लॉग कर दिया है हजूर। ठीक है, आप वो मुलाहिजा कर लें, डिटेल में 18 मिनट का व्लॉग है, आपने देखना जरूर है। मैंने कम से कम 4 बर्रे आजमों से उस पर फीडबैक लेके मैंने कहा था सुकून के साथ, तहम्मुल के साथ आपके साथ बात की जाए, तो लिहाजा वो मैंने कर दिया है। मौजू अगर मैंने यहीं छोड़ दिया तो बाकी का अगर मैंने यहीं पे छेड़ दिया तो ये प्रोग्राम उसमें चला जाए। बस एक छोटी सी बात अर्ज करता चलो नाज़रीन करम, बड़े अदब से ये अर्ज है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर आप अर्निंग की बात करें, अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज़ को देखें, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे माशरे में इतना फहम नहीं है कि वो बिजनेस के डायनेमिक्स और चीज़ की फॉर्मेशन को नहीं समझ पाते। बी फॉर यू लासानी का मॉडल देख के आपको समझ नहीं आ रहा कि इसका बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है।
وہ اسپیکولیٹو ہے, وہ کرپٹو کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں اور وہاں سے کما کے دے رہے ہیں, اور کرپٹو چونکہ اوپر جا رہی ہوتی ہے, کرپٹو چونکہ اوپر جا رہی ہے آج کل, کیوں جا رہی ہے؟ کیونکہ لوگوں کو پیسے وہاں پہ ملے ہوئے. تو یہ سارا ہم نے اس میں ڈیٹیل بیان کر دیا, لیکن یار بات یہ تفصیلات ہم نے بیان کر دی ہیں عام فہم زبان کے اندر جو عام لوگوں کو سمجھ آ سکے. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے اس بات پہ دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے دادا پوتا شو کا فورم مخصوص کیا ہوا ہے اکانومی کے لیے, ٹھیک ہے, اور جنرل موضوعات ہم نے مخصوص کیے ہوئے ہیں اپنے رضی نامہ کے لیے. سیاست ہو گئی, علاقائی مسائل ہو گئے, علاقائی سفارتکاری ہو گئی. ہم سے سفارتکاری کے سوال اس پلیٹ فارم پہ پوچھے جائیں گے اور اکانومی کے سوال اس پلیٹ فارم پہ پوچھے جائیں گے. یہ المی ہے, اے قوم تیرے حسن کمالات کی خیر. ویسے حد ہے ویسے ایمان سے. اور ادھر بتانا پڑتا ہے بھائی جان یہ دادا پوتا شو کا موضوع ہے اور ہم اتنے دن پہلے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں, آپ وہ سنیں. اور ادھر بتانا پڑتا ہے کہ جی ہم نے وی لاگ کر دیا, یار کمال ہے. ویسے خبریں بسم اللہ, خبریں تھرو میں کروں گا, آپ نے صرف تبصرہ کرنا ہے. ہاں جی. IMF اور پاکستان فائنلی متفق ہو گئے قرض پروگرام بحال رکھنے پہ. جی پاکستان میں اس خبر کو اس طرح لکھا جانا چاہیے کہ پاکستان نے چونکہ اپنے غریب عوام کا رگڑا نکال دیا تھا, لہذا IMF نے نہ صرف کہ پروگرام بحال کر دیا بلکہ اگلی قسط بھی جاری کر دی. یہ خبر یہ ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا 30% پاور بڑھنی تھی, بڑی زیادہ بڑھ گئی, 30% سے زیادہ بڑھی. 17% گیس بڑھنی تھی, بڑی. پیٹرول میں بڑھنا تھا, بڑھ گیا. پیٹرول بڑھنا تھا, بڑا. اب میں آپ کو آج سے وارن کرنے جا رہا ہوں. یہ بات آپ نے فرمائی تھی, میں اس کی تصدیق کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ 150 کے ارد گرد جا کے اسٹیبل ہوگا. یہ آپ نے فرمائی تھی. یہ میں نے کل کچھ اسٹڈی فرمائی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی ڈومیسٹک مارکیٹ کے اندر جون تک پیٹرول کو 140 سے اوپر, میں کنزرویٹو ہو کے بات کر رہا ہوں, 140 سے اوپر لے جایا جا سکتا ہے. اللہ کرے جلدی ہو. یہ جو 14 روپے کی انکریمنٹ کی سفارش گئی تھی اور کپتان نے قوم کی آئندہ 7 نسلوں پہ احسان کرتے ہوئے سمری مس کر دی یا ڈراپ کر دی, وہ بیسیکلی نا وہ سینٹ الیکشن کی وجہ سے. تو سینٹ کے الیکشن ہوتے ہی اس میں جو جمپ آئے گا نا تو آپ کی چیخیں نکلیں گی, اور یہ اللہ کرے جلدی ہو جائے. ہاں جی, تاکہ ایڈجسٹمنٹ کا ٹھنڈا ہو جائے نا, تبدیلی ٹھنڈی ہو جائے. نہیں تبدیلی ٹھنڈی نہ ہو, لوگ اس کو ایڈجسٹ کر. جی یہ جتنی آہستہ آہستہ پین ہو رہی ہے نا اتنی زیادہ تکلیف دہ ہے. لیول پہنچ جاتا ہے نا مریض کا, خاص طور پہ کینسر کے مریض کا, تو اس کا تو ایکسپرٹ ہے نا, تو ایک لیول آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار مجھے مار دو, مجھ سے اتنی تکلیف برداشت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو ہمارا بھی وہ لیول پہنچ چکا ہوا ہے نا, جلدی کار, ٹھیک ہے. تو یہ ہو جانا ہے جی, کیونکہ بنیادی طور پہ سرکار کو پتہ چل گیا ہے کہ ٹیکس ریکوری کا ٹارگٹ ٹیکس وصولی کا ٹارگٹ حاصل کرنے کا آسان طریقہ ہے پیٹرول کی قیمت بڑھا دو. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو قیمت بڑھتی ہے نا اس میں لوٹ ماٹ سرکار کی نہیں ہوتی, آئل مافیا کی بھی ہوتی ہے. سرکار نے تو اوپر کا ٹیکس لینا ہوتا ہے نا, بیسک قیمت بڑھتی ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ 58% ٹیکس لے جائیں, 42% ٹیکس ہے, 6% ایڈیشنل GST بھی اس پہ لگا لیا, 48% ہو گیا. اب اور کیا بڑھائیں, ٹھیک ہے نا, مطلب اور کیا بڑھائیں, تو لہذا پھر بیسک پرائس بڑھائیں تاکہ اس کا 48% زیادہ بنے. لیکن تو وہ بھی کما رہا ہے, وہ بھی لوٹ مار میں, وہ بھی پلنڈرنگ میں مصروف ہے, آئل مارکیٹنگ والا. جی یہ مینشن کرتا چلوں کہ 46 روپے لیٹر کنٹینر پہ بیچا کرتے تھے پیٹرول, اب خالی پیٹرولیم لیوی ہی 44 روپے ہے. کس نے کہا؟ دادا جی 44 روپے, ریپٹا پڑا 48. ہاں 44%, 112 کا 44%, 48 ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے 44% اس پہ لیوی ہے. IMF کی خبر ہو گئی. اگلی خبر, یہ اچھی خبر, IMF نے جو ہے وہ ہمیں دیا ہے, اور کیونکہ ہم نے اس کی جتنی بھی کنڈیشنلٹیز تھی اس سے بھی سرپاس کیا. انہوں نے کہا نا کہ بابو جی فوت ہو گئے, دفنا کے آئے نا اپنی بھابھی کو, تو وہ اپنے بھائی سے جن کی وہ بیگم تھی ان سے کہہ رہے تھے کہ بابو ساڑی جنتا سے جب پہنچ گئی ہونی. تو جو میاں صاحب تھے نا جنہوں نے ان کے ساتھ کوئی 30-40 سال گزارا کیا تھا, وہ فیصلہ باد کے تھے. انہوں نے کہا جنی ہو تیز ہی ہوتے جنتا تو گٹھا پک گئی ہونی. ہم آگے نکل گئے, غلامی میں آگے نکل گئے, ہم IMF کی غلامی میں 4 قدم آگے نکل گئے. انہوں نے کہا تھا 30% بڑھاؤ, اسی 35-40% بتا دیتی. جی
मालियाती इदारे कितने समझदार हैं। $500 मिलियन नाज़रीन करम IMF ने कर्ज दिया है और रोशन डिजिटल अकाउंट से जो रेमिटेंस आई है वो भी $500 मिलियन $500 मिलियन आई है 9% पे। IMF का कर्ज जो है वो 1% 1.5% पे होता है, बल्कि आधे %। लेकिन IMF भी तोल के पैसे दे रहा है कि इनके पास पैसे कितने हैं। हाँ, $500 मिलियन अब तक आ चुके हैं, आई है नहीं, हाँ आ चुके हैं। जब से रोशन डिजिटल अकाउंट खुला है तब से अब तक $50 करोड़ 9% पे आ चुका। वो तो करता अरबों के 1.5 लाख जाएंगे, अरबों $1.5 के 1.5 लग जाएंगे। और इनमें से ज्यादातर, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन हमने भी की है, इनमें ज्यादातर जाए ना तो वहां पे करेंसी इस वक्त मिल रही है 1%, 1.5%, 2% पे। तो 2% वाला लेके अगर 9% वाली से, और डॉलर टर्म में 9% देना सरकार ने, 9% पे जमा करवा दिया जाए तो फिर आपको समझ आता है कि वो जो अरब $1 के इजाफी ये ले रहे हैं 14% पे हॉट मनी, ठीक है। और जिसने दिया है उसका नाम नहीं बताऊंगा, गवर्नर स्टेट बैंक कहता है, ठीक। तो फ्रॉड है ना फिर, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ये हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी FATF की जद में ना आ जाए, मुझे खतरा है, क्योंकि जितना बड़ा बड़ा फ्रॉड ये कर रहे हैं, जितने बड़े बड़े खांचे मार रहे हैं ये, कि किसने पैसे दिए ये नाम नहीं बता सकते हम। क्यों नहीं बताएगा भला? ठीक है, फ्रॉड है ना। नहीं, आप ही नहीं, मेरा जी पुजी, आप ही मेरे बच्चे जी। एक बंदे ने उसको कहा था अपना बैग पैक कर और पाकिस्तान चल, कहा था ना। हाँ। ये इन्वेस्टमेंट उसकी निकल दी है, मैं आपको बता रहा हूँ। चुप कर जा। नहीं यारा दा आप नहीं, तुसी मुहावरा जाया करो ना, पंजाबी का मुहावरा। वो कर आपे नहीं मैं रजी पुजी, आपे मेरे बच्चे जीण। आपे ही जी ना। अच्छा, आगे अगली खबर। इनकम टैक्स का जो रेट है ट्रेडर्स के लिए वो 0.25% कर दिया गया है। उन्होंने फिर भी नहीं देना, यानी रुपए में से 4 आने, जिसे पंजाबी में 54 कहते हैं। हाँ, रुपए 54 जी। ये पुराने जमाने की टर्मिनोलॉजी है। अब ये टर्मिनोलॉजी कहाँ पे मिलती है आप? और ये खबर पढ़ के मुझे बड़ा अच्छा लगा है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तानी भी जो है सर्च कर रहे हैं। गूगल कहता है कि 223% स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट से मुतल्लिक जो सर्चेज हैं, जो हम सर्च करते हैं गूगल में, वो बढ़ गई हैं पाकिस्तान से सिर्फ 223%। ठीक है, आपको पता नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। किस चीज़ का? ये स्टॉक मार्केट के नाम के ऊपर कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे इंट्रोड्यूस करवाए गए। यार मर्दान से एक खोज करती है, वीलॉग करती है, वो FCX का कुछ सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवा रही है। इन्होंने बुक्स तो नहीं चलानी शुरू कर दी? वो वाला काम हो रहा है यहाँ पे यारा। अच्छा, बुक्स FCX से इंटरनेशनल ट्रेडिंग, मतलब खोचे को पता भी नहीं होगा कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग के स्पेलिंग क्या होते हैं। लेकिन दादा पोता शो की बात नहीं माननी ना। हाँ। दादा पोता शो से उस फ्रॉड में फंसना है तो फंसो। 223% अगर उसमें इजाफा हुआ, इसका मतलब है कि लोग उस फ्रॉड की जद में आ रहे हैं। और खुदा का नाम मानो यार, ये 4 पैसे पाकिस्तान में रह गए, ये भी इस फ्रॉड के ये बाहर जा रहे हैं। लेकिन असल में इसको रोकने नहीं देना किसी ने। भला क्यों? कौन कहा है? एक पार्टी ने इतला देती है कि B4U की दी है। भला इमरान खान साहब के कजन और सेनेट के पंजाब से उम्मीदवार सैफुल्लाह नियाजी की। अच्छा, ठीक है। और उनका यह कहना है कि जब भी इनके फ्रॉड मुकम्मल होते जाएंगे ना, तो SCCP इनको कवर देता जाएगा। ठीक है, मतलब अब बह गया ना लसानी आयल पे आके SCCP का मोटी गर्दन, मोटी ऐनक वाला वाला बंदा। और जब वहां पे लोग जाते हैं तो कहते हैं हम इस पे देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं। लोग अगर थोड़ा हिचर मिचर करें तो बिस्ती भी कहा। सही है, बह गए ना जी। पार्टियां नाच गई, भाग गई, दौड़ गई। उन्होंने उसको टेक ओवर कर लिया। अब 6 महीने साल उसको कूल डाउन करेंगे, उसके बाद लोग भूल भाल जाएंगे। ठीक है, यही B4U में होगा। और जितनी भी इस वक्त इस तरह की इंटरनेशनल स्कीमें चल रही हैं, सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, टोटल फ्रॉड है। आपको और मुझे, आपके और हमारे मुल्क को ज़र मुबादला से खाली करने के मंसूबे हैं। यार ये वो तो जुर्म करे ना जो कौमी मुजरम है, ये जुर्म आप और मैं क्यों करें? इस मुल्क की जड़ें खोदने में मुआशी तौर पे आप और मैं क्यों शरीक हूं? इसलिए इस फ्रॉड से बचें। ये महज फ्रॉड है भाई। उनकी जहां पे ये, जहां का ये सॉफ्टवेयर है, वहां की हुकूमत तो अवाम की जेबों में $100-200 महीने का डाल रही है कि कुछ ना करो, कोरोना में अंदर बैठो और ये $100 हमसे ले लो। $2,000 डाल रही है। अब उनके पास इजी मनी आती है, घर में बैठे हैं, काम करना नहीं, बाहर नहीं निकलते, पेट्रोल का खर्चा कोई नहीं है। ठीक है,
ہوٹل پہ نہیں جاتے, ہوٹل کا خرچہ کوئی نہیں ہے, گھر پہ ہی جناب وہ کر رہے ہیں, تو پیسے بچے ہوئے ہیں تو وہ پیسے ادھر ڈال رہے ہیں. ان کو تو مفت میں پیسے آئے, انہوں نے ڈال دی. یار آپ کی ہارڈ ارنڈ منی ہے, چلیں ہارڈ ارنڈ نہ ہوگی, فراڈ سے کسی چلیں کہ تو زکوٰۃ خیراتی ملی ہونی ہے جی, ٹھیک ہے نا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو سکیمیں ہیں ان کو منی لانڈرنگ کا انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے پاکستان سے اس وقت تک یہ جو میں نے تمہیں کہا تھا نا, میرا فکرہ یاد رکھنا, یہ جس بات کا الزام دوسرے پہ لگا رہا ہوتا ہے وہ جب لمحہ موجود میں جرم کر رہا ہوتا ہے. اس نے منی لانڈرنگ کا الزام لگایا تھا. یہ اس سافٹ ویئر کے ذریعے اس وقت ٹریلینز آف ڈالر کی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے ان سافٹ ویئر کے ذریعے. عوام کے پاس تو پہنچتا ہی تب ہے نا جب اس میں سے پورا جوس نکالا جا چکا ہوتا ہے, جب اس کو پوری طرح استعمال کیا جا چکا ہوتا ہے. اب عوام اس کے اندر پھنسیں گے, پھر وہ اس کے اوپر چھاپا ماریں گے اور ان کو بین کر دیں گے کیونکہ انہوں نے اس کو انسٹرومنٹ کو استعمال کر لیا ہوگا. تو لہٰذا یہ جتنے بھی آن لائن ٹریڈنگ کے سافٹ ویئر آپ کو پروموٹ کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے یا انڈیویجولی لوگوں کے ذریعے, یہ فراڈ ہے, یہ اس ملک کی معاشی طور پہ جڑیں کھودنے کی سازش ہے. خدا را اس سے بچ جائے. اور یہ لسانی آئل اور یہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے, بی فار یو اور اس طرح کی دیگر فراڈنگ کمپنیاں جو ہے نا, ان سے بھی بچ جائیے. آپ کو کچھ نہیں ملنا, نہ اس ملک کی عدالتیں دیں گی, وہ تو ہے ہی ان کی نا, وہ تو ان کے منہ چومنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں. عدالتیں کچھ نہیں دیں گی آپ کو, اس ملک کے ادارے آپ کو کچھ نہیں دیں گے. ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے. آپ کی جیب منہ کے اندر ڈالر سائن ہے, دماغ اس وقت نشے میں ہے. جس نشے میں آپ نے 2018 میں دھمالیں ڈالی تھی, جائیں اپنے پیسے بھی لٹائیں. ہمارا کام تھا, ہم نے آواز لگا دی. جی, ہم بلڈ پریشر کروا بیٹھے یار آپ کو روک روک کے, بعد آپ نے نہیں آنا. وہ فوریکس کا فراڈ جو 2000 میں شروع ہوا تھا تب سے ہم چیخنا چلانا شروع ہوئے ہیں. نہیں مانتے لوگ بات, یار لوٹتے ہیں. ہاں جی, ٹھیک ہے نا. اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ لایا, مہینے کا 40% مل جاتا ہے. میں کہا 42% پہ تو وہ خود لون دیتے, مہینے کا 42% پہ تو وہ خود لون دیتے ہیں. آپ کو 40% کیسے دیتے ہیں؟ بڑے ایماندار لوگ ہیں. پتہ چلا ایماندار بندہ راتوں رات برطانیہ پہنچ گئی, تسی پیسے لے لو. میں کہا کلیم کرو. جی, ایک وہ سن بڑے صاحب, کون بولا, اچھا بڑے صاحب سن, میں کہا کلیم کرو, تھوڑی تو لیگل منی ہونی. کہنا لیگل ہوندی تے اتنے لاندے. ہاں بات تو ٹھیک ہے. اور عرب میں تھی پیسے, اربوں روپے میں. جی ٹھیک ہے. میرے سے مشورہ کرنے آئے تھے کہ واپس کی مل رہی جانے. میں نے کہا اپنے کسی جونیئر کو فون کرے, کہنا بندہ ناس گیا. میں کہا پھر کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, آگے چلو خبریں پڑھو. ہے بالکل بالکل. جو دادا جی مطلب جو نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ جب مینٹین کرتے ہیں روشن ڈیجیٹل کے تھرو, تو اس کی جو ٹیکس رجیم ہے نا وہ سمپلیفائڈ کہا تھا حکومت نے, اور وہ انویلڈ ہو گئی ہے, یہ نہیں منظر عام پہ آ گئی ہے. اچھا 10% پہ آپ جو ہے اپنے ایسٹ کو وہ کر سکتے ہیں, ڈکلیئر کر سکتے ہیں. یعنی پرماننٹ ایمنیسٹی اسکیم کھول دی. ہاں پرماننٹ, یس دیٹس دی پوائنٹ. مستقل ایمنیسٹی اسکیم کھول دی نا, اور ڈیویڈنڈ پہ بھی رعایت ملے گی. کمائی اتنی کر رہے ہیں نا, تو وہ ارے اتنے پیسے ہم لوگوں کے آتا, ہم نظر کیوں نہیں آتے ہم لوگوں کا, ہمارے ہاتھ کیوں نہیں آتے, لگوا کے لانے نا, کیوں نہیں پتہ چلتا. کیا مطلب, وہ جا کے ٹرمپ ٹاور میں بیٹھیں گے نا, فلیٹ خریدے جائیں گے ٹرمپ ٹاور کے اندر. اچھا اب سمجھا کرے نا, آپ تو پڑھا ٹرمپ ٹاور میں جو فلیٹ خریدے گئے ہیں پاکستان کی طبقہ اشراف کی طرف سے, وہ تو ٹرمپ کو رشوت دی گئی تھی. ٹرمپ ٹاور بننا ہے 2028 دے وچ, دادی جو ٹرکل ہم نے پیسے ادائیگی کر دی. تو پارٹی جس نے اطلاع دی, میں کہا یار اتنے ایڈوانس میں کہتا یہ بھی ایک پولیٹیکل رشوت ہے نا اس کو, اور ٹرمپ کا تڑن تختہ ہو گیا. ٹرمپ ہار گیا. پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ دیکھتی رہ گئی, منہ تکتی رہ گئی, جس کو کہتے ہیں. ساری انویسٹمنٹ ٹرمپ کے کہنے پہ کی, جو بائیڈن کا کاروبار ہی کوئی نہیں, ان کو رام کریے. ٹھیک ہے, آپ کہتے تھے کرپشن کا بھی ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ آتا ہے, کہ جب کرپشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے ایک سے زیادہ طبقات مستفید ہو رہے ہوتے ہیں. دادا جی یہ کیسی کرپشن ہے کہ صرف پیسوں میں پیسے جا رہے ہیں, عام آدمی کے ہاتھ میں آئی کچھ نہیں رہا؟ یار میری تکلیف. اچھا چلے, میں نے سمپلیفائڈ ٹیکس رجیم کی بات بھی نہیں جاتا, میں آگے چلتا ہوں. تیری مہربانی. اکانومی کون ہے,
جو ایس ایم ایز کے پروجیکٹ ہیں ان کی فائنینسنگ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا تھا کہ ہم کریں گے, ڈیلے, کاسٹ اوور رن, پاک روپی ڈپ. ٹھیک ہے, وہ کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن رہا نا, تو وہ بیچارے کیا کرتے. ایسے ہی ہے. ایف بی آر نے شپنگ ویسلز کو یہ کہا ہے کہ وہ, ویسے یار یہ پچھلے دنوں ہمیں تو کسی طرف سے ایوارڈ ملا تھا کہ ہم نے ایس ایم ای کو کورونا کے تحت بہت اچھی طرح کیا ہے کمپنسیٹ. ٹوٹل جھوٹ. یہ حکومت جتنی جھوٹ بولتی ہے نا یار, ایمان سے بعض کا خوف آتا ہے کہ اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے. ویسے اللہ کا عذاب ہی نازل ہو جائے. اس سے زیادہ کیا دادا جی, اب پتھر ہی پڑنے رہ گئے کہ سنسار کر دی جائے. گھروں باہر نکلی سامنے بندے پتھر لے کے کھلوتے. آخری خبر پروگرام کی. سامعین کرام, جس بھی سوسائٹی کے اندر اس طرح کا ماحول آتا ہے نا, اس کے اندر سب سے پہلے پتھر پڑتا ہے. ہمارے دوست ہیں میاں صاحب, نہ پورا نہیں لینا, میاں صاحب جو ہے ماشاءاللہ خاندانی امیر آدمی. ٹھیک ہے, میں نے ان کا پورا فیملی پروفائل جب دیکھا, وہ 10ویں 12ویں نسل ہے کھرب پتی ہونے میں. ٹھیک ہے, لاہور کی بیشتر بڑی جائیداد میاں صاحب کی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک دن میاں صاحب سے میں نے کہا کہ یار آپ کا یار ہے اپنے کتابی شوق ہے اپنا مشترکہ. ٹھیک ہے, کتابیں میں پڑھتے ہیں, ان کو ڈسکس کرنے کے لیے ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے. وہ میں ان کے ہتھے چڑھ جاتا ہوں. چڑھتا میں سال 6 مہینے کے بعد ایک دفعہ ہی ہوں, لیکن اتنی دیر میں انہوں نے کافی ساری پڑھ رکھی ہوتی. تو میاں صاحب سے میں نے کہا یار آپ کا جو پروفائل ہے, آپ کو V8 بلکہ پوسٹ وغیرہ ہونی چاہیے. اس نے کہا کہ یہ جو سٹی سے بڑی کیا ہوتی ہے, سوک میں نکلتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے, خربوں پتی آدمی ہے, جدی پوچھتی جائیداد کا مالک ہے, امریکہ میں آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا ہوا ہے. کہتا ہے اس میں بھی نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے, جتنی ڈسپیرٹی ہے, جتنا حالات خراب ہیں, جتنا لوگوں کے پاس ہے نہیں. یہ جو گاڑی کے باہر کھڑے ہوئے لوگ ہیں, جس دن اس کے آنکھوں میں, کہتا ہے میں وہ اس کے آنکھ کے اندر ابھی تک حسرت محسوس کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ حسرت بہت جلدی انتقام میں بدل جایا کرتی ہے, اور جس دن یہ انتقام میں بدلے گی, اس نے سب سے پہلے میرے اوپر حملہ آور ہونا. ٹھیک ہے نا جی. حالانکہ ماشاءاللہ بڑے رحم دل آدمی ہیں, اسکول وکول کھولے ہوئے ہیں, اپنے پلے سے اس کو چلاتے ہیں. میاں صاحب گرمیاں ساری کینیڈا میں گزار کے آتے ہیں, اتنے بھی بڑی بڑی اسٹیٹ بنا لی. جی وائنڈ اپ کیجیے. لیکن وہ کہتے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں جو احساس محرومی ہے وہ دیکھ کے خوف آتا ہے, پتہ نہیں کس وقت یہ احساس محرومی انتقام میں بدل جائے. ٹھیک ہے, تو میں نے انہیں کہا کہ اسی لیے میرے رب نے معاشرے کے اندر صدقہ اور خیرات کو رواج دینے کا حکم دیا ہے, کیونکہ صدقہ اور خراج رواج دیں گے تو وہ حسرت جو ہے وہ اطمینان میں بدلے گی, وہ انتقام میں نہیں بدلے گی. وہ اطمینان کیا ہوگا کہ یہاں پہ کچھ لوگ میرا خیال کرنے والے موجود ہیں. تو جب یہ اطمینان آئے گا تو پھر وہ انتقام کی طرف نہیں جائے گا. یہی معاشروں کا حسن ہوتا ہے. اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا اتنا خیال رکھیے جتنا آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن رکھیے ضرور. دنیا کے تمام معاشرے یہی کہتے ہیں, بھلے وہ بدھ مت کے معاشرے ہوں, بھلے وہ ہندو مت کے معاشرے ہوں. میں نے جتنا راشن تقسیم ہوتے ہوئے پکا ہوا راشن نئی دلی میں دیکھا ہے نا یار, اتنا میں نے لاہور میں نہیں دیکھا. جی ٹھیک ہے, نئی دلی بڑا شہر ہے, وہاں پہ زیادہ ہوگا, لیکن یا میں شاید ان علاقوں میں گھومتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, دنیا کے ہر مذہب کے اندر اپنے ارد گرد لوگوں کا دھیان رکھنے کا آفاقی حکم ہے. ٹھیک, بس یہی آج کا پیغام. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین دادا جی, بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.